What's up mga koys, for today's video, as content creator, niabot na punta sa pagpanguha og batong. Koys RR. Maayong adlaw mga koys, welcome sa among gamayang garden diri sa among balay. Karon manguha ta og mga batong mga koys. Wow, kadaghan sa mga batong mga koys. Tara, magsugod na ta og panguha og batong mga koys. Kanindot kaayo balik-balikan og panguha ning mga bato nga kay kadaghan kayo sa iyang mga bunga. Unsa kahay nindot nga luto ani mga koys no? Kung naa kay nahibaw-an nga luto niini mga koys, paki-comment na lang diha sa comment section. Siguro karong mga panahon na mga koys, gamay na lang kayo makarelate niini. Kami na lang siguro nga mga taga-probinsya ang makarelate niini. Kay kasagaran karong panahon na mupalit na lang sa merkado. Bing siguro katong nagapuyo sa syudad, mupalit na lang sila sama niini. Mahala na laba karon sa mga palitunon, labi na ning mga gulay mga koys. Ultimo lamas mga koys, perting mahala na kaayo. Maong swerte na kaayo ka kung naa kay mga tanom sama niini. Kay kung gusto kang mugulay, naara sa likod sa inyong balay. Ubay-ubay na day atong nakuha aning mga panahon na mga koys. Wala ko nag-expect nga nani kadaghan na akong nakuha karon. Kay halos kada adlaw gipanguhaan na ni namo. Ikaw nga naglantaw karon, siguro nakarelate pug ka niini. Pwede ba ko mangayo sa imo ang like o comments? Maayo na lang makatabang na imong like o comments nga makataas og views namong mga content creator. Kung wala pa pod ka nakapalo sa ato ang page, pakipalo na lang pod. Magpasalamat day ko sa atong mga solid followers and non-followers nga sigig panan-aw ni natong mga video. Unta nalipay mo nako sa atong mga video. Og ikalipay nako kung mo-suggest mo kung unsay mga content nga angay natong buhaton sa sunod natong mga video. Unya kay ubay-ubay naman ni atong nakuha nga mga batong mga koys. Sakto na siguro ni atong adobohon unya. Paksit na pud ang bahaw. Miauy. Mauna din ni tanan mga koys ang atong kuha karong adlaw mga koys sa pagpanguha nato og batong. Unta malipay mga koys hanggang sa sunod nga mga video mga koys. Follow for more. Shalom. Koys RR.